May umuntag mga kagurang morning opinion sa kumama sa katong video gani nga kuan katong babae nga iyahang nagibiyaan sila sa ilang papa sa gagmay pa sila kay nangabit ang iyang papa nanganak tong iyang kabit unya ko man nagko ng mga bata ya karon nabaldado naman ang iyahang papa gibalik sa ilaha ma di ba kita ka sa video ma onya pagkahuman pagbalik baldado na di sila nag-alaga karon na tinuod na pamilya nga mao'y gibiyaan sila sa una nga mura na sila iro nga gi pasagdan lang. Onya karon nga baldado na mo pay pagbalik na inoon dito sa pamilya nga nabaldado na di ang tinuod nga pamilya na karon nagsagubang. Karon na akong pangutana unsa imong opinion ato bilang ginikanan? Nya. Ikaw unsa man ang imong opinion? Kanang gikan sa heart gyud nimo Sa gikan. akong opinion nga sa ako lang dili ko maka palayo sa akong mga anak mintras buhi pa ko serbisyohan ako sila kay para og matiguan ko dili pud ko nila biyaan nya mintras mayo pa kog lawas at timanon ako sila kay wala naman ko'y kauban sa kinabuhi. Nya ang katong nahitabo sa katong babae unsa may mastorya nimo? Na may istorya na ko ato, dapat lang nga maaguman sa ilang papa ang gihimo niya sa